السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5e année de l'enseignement primaire من كتاب pour communiquer en français. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال la cour du participe passé employé avec être avec le sujet les pages 66 ou 67 ديال l'unité 2. Donc هذا هو الدرس ديالنا قلنا l'accord du participe passé employé avec être avec le sujet. غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله كيفاش يكون عندنا هذا l'accord بين le sujet ou le participe passé ou le verbe employé avec être ou la conjugué avec être au passé composé. Donc غادي نمشيو j'observe et je découvre وغادي نحاولوا نقراو ان شاء الله هذا لو تكست وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون نشوفوا شنو هو هذا l'accord du participe passé employé avec être. Hier à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe, nous sommes restés dans la cour, le directeur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupes. Les petits ont nettoyé la cour, les grands ont repeint les murs. إذا كيما شفتوا هنايا عندنا بزاف ديال لي فيرب لي كونجوغي في لو باسي كومبوزي ولا كاملين لي فيرب كاملين كونجوغين في لو باسي كومبوزي. كاين اللي مع لوكسيليير اتر وكاين اللي مع لوكسيليير افوار. دونك في السؤال الاول قال كومبيان ياتيل دو فراز دون سو تكست. اذا شحال عندنا hier à l'école nous ne sommes pas entrés en classe ها واحد. Nous sommes restés dans la cour جوج. Le directeur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire 3. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupe 4. Les petits ont nettoyé la cour 5. Les grands ont repeint les murs هي 6. إذا 6 ديال les phrases نكتبوا. Il y a 6 phrases dans ce texte. السؤال الثاني je souligne le verbe conjugué dans chaque phrase. Donc les verbes conjugués أنا حاولت نكتبهم لكم هنايا ممكن نسطروا عليهم. أنا درت لكم nous sommes pas rentrés, nous sommes restés, est venu, nous sommes répartis, ou on nettoyé, on repeint. Donc, ممكن نسطروا عليهم. Nous sommes pas rentrés, إذا عندنا la négation, nous sommes pas entrés en classe, nous sommes restés, إذا عندنا sommes restés dans la cour, le directeur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Ensuite, nous nous sommes répartis. Donc, nous, ديال البرونو وهذه البرونو réfléchi اللي تمشي مع le verbe pronominal اللي هي عندنا se répartir. En groupe, les petits ont nettoyé. إذا عندنا ont nettoyé و les grands ont repeint. Donc, هادو هما les verbes وقلنا راني كتبتهم لكم هما اللي كتبتهم لكم الفوق. Donc, نمشيو للسؤال 3 قالك je dis à quel temps est-il conjugué. Donc هاد لي فيرب هادو فاش مصرفين كاملين في لو باسي كومبوزي. Donc ils sont conjugués au passé composé ولا il est conjugué. إلا هضرنا على كل فراز كل فيرب ديال الفراز غنقولوا il est conjugué au passé composé. Donc أنا جمعت لكم لي فيرب كاملين ils sont conjugués ولا ils sont tous conjugués au passé composé. دابا غادي نحاولوا نمشيو جو مانيبيل جو ريفليشي. قالك à partir de texte je complète le tableau suivant. عندنا verbe conjugué avec avoir و verbe conjugué avec être. بالنسبة لي فيرب اللي عندنا مع avoir عندنا on nettoyé و on repeint. وبالنسبة لي فيرب conjugué avec être عندنا sommes rentrés و sommes restés و est venu وقلنا nous sommes répartis. علاش درت لكم تما حتى لو برونون تما nous sommes répartis حيت عندنا هذاك verbe pronominal اللي كنقولوا se répartir. نمشيو للسؤال الثاني قالك je cherche d'autres verbes qui se conjuguent avec être au passé composé je l'écris. Donc أنا حاولت نحط لكم بعض لي فيرب اللي تيمشيو مع l'auxiliaire être بحال aller, venir, rester, tomber, devenir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, descendre, naître, mourir, se laver, se promener, s'arrêter. هادو بعض لي فيرب راه ما كاينينش غير هادو كاينين وحدين اخرين. دونك انا حاولت نكتب لكم بعض لي فيرب اللي تيمشيو مع اتر. الا لاحظتوا تما غادي تلاحظوا بان كل فيرب كاين الفيرب وكتلقى لوبوزي ديالو ولا لو كونترير ديالو تيمشيو بجوج مع اتر. اكزومبل ديال venir و partir. اكزومبل ديال tomber ولا عندنا monter و descendre.
وعندنا naître ou mourir وعندنا les verbes pronominaux كيما تنشوفو تما se laver se promener ou s'arrêter. نمشيو للجو روتين قالك employé avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Donc مع avoir ماشي تاكورداش. Exemple il a salué, ils ont salué. Donc salué بقات هي النيت. Employé avec l'auxiliaire être le participe passé s'accorde avec le sujet. إذا فاش تيكون عندنا être تيتاكوردا. Il est arrivé فاش قلنا عندنا الفيمينا elle est arrivée زدناها او ديال الفيمينا. Elles sont arrivées إذا arrivée فاش ولات عندنا البلوريال زدناها اس وفاش ولات عندنا elles sont arrivées زدناها او ديال الفيمينا اس ديال البلوريال. دونك غادي نمشيو دابا je m'entraîne قالك je entoure le participe passé qui convient de chaque phrase. Les élèves ont remercié إذا remercié واش الأولى ولا الثانية. عندنا l'auxiliaire avoir إذا نديرو اللي ما تتأكورداش. maman est venue عندنا l'auxiliaire être إذا maman نزيدوها e le revenu إذا maman est revenue du marché. Les filles sont restées إذا les filles sont restées عندنا l'auxiliaire être إذا es نزيدوها في الآخر. Mes frères sont allés إذا عندنا sont ou le verbe aller نزيدوها s ديال pluriel حيت عندنا l'auxiliaire être تما. La maîtresse a écrit عندنا l'auxiliaire avoir donc ما تيتأكورداش a écrit un texte sur le tableau. السؤال الثاني قالك j'aurais écrit le participe passé en effectuant l'accord avec le sujet quand il le faut. إذا إلا كان عندنا l'accord غادي نديروه ما كانش ما غاديش نديروه. Les voyageurs sont arrivés. Arrivés عندنا l'auxiliaire être donc نزيدوها s ديال pluriel. Les enfants ont fait عندنا l'auxiliaire avoir إذا ما تيتأكورداش نخليو في هي النيت. La professeure est entrée. Entrée عندنا la professeure donc l'auxiliaire être نزيدوها e ديال féminin. Tes amis sont venus إذا نزيدوها s ديال pluriel حيت عندنا تما les amis وعندنا l'auxiliaire être. Les fillettes ont joué وعندنا ont l'auxiliaire avoir إذا ما تيتأكورداش جوات بقى هي النيت à la marée. إذا نمشيو ندوزو دابا الجو ميفالو. J'aurais écrit les phrases suivantes en conjuguant les verbes au passé composé. Elle saute à la corde. Elle a sauté à la corde. Elles sortent de l'école à 16 heures. Elles sont sorties de l'école à 16 heures. Elle aime les joues. Elles ont aimé les joues. Elles vont au cinéma. Elles sont allées au cinéma. بالنسبة للا ديكتي حاولت نكتب لكم واحد لا ديكتي هو هذا. مامون حاولنا نستعملو فيه لو تيم ديال الدرس اللي هو l'accord du participe passé employé avec être avec le sujet. Maman est partie au marché. Elle a acheté des fruits et des légumes. Elle est ensuite revenue à la maison et elle a préparé un bon repas pour le déjeuner. Donc هذا هو الدرس ديالنا اللي كان عندنا. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج اكيد ديال لا فيديو اللي عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.